Teka muna. Teka. Taser. Ayan pa. Pakita muna. Ay, paa daw, yung paa. Dali. Saan? Sanitizer. Saan pa? Saan? Ayun. Ayun. Huwag ka dyan lulusot. May rap dyan. Ulo. O, saan pa? Kaso pa. Paa mo. Saan pa? Yung sa pen. Saan pa? Paa. Punta na kay Tita Alma. Punta na doon. Lakad na kay Tita Alma, dali. Wala. Ayun, Tita Alma. Tita Alma. Kita mo to. Paa. Paa mo na paa. Paa ni Pacer. Paa. Dali. Paa mo na itong paa. Paa. Saan yung paa? Paa. Galing ah. Nagalit kanina eh. Nagalamit. Parang hilong talino. Maglakad. Parang bro. Makanta ka pa. Kumakanta pa nga eh. Doon lang, doon. Lakad doon. Ay, galing nga. Ay, lagot. Ay, lagot. Sanday paa mo. Ay, tama na. Paa. Ay, galing. Galing nga. Paa. Ganda sana kung ganyan. Umikot-ikot pa eh. Ikot sa luwas siya. Huwag ka ikot. Para maglalakad ka na, be. Ay, Diyos ko. Yan. Lagi ka man hinahabol. No. No. Yung paa. Nasaan yung paa? Paa. Ano yung paa? No. No. Hindi dyan. May daga dyan. Kulit naman yung taser. Wala! Diyan kasi lumusot yung daga eh. May paa. Saan paa? Nagpapabitaw pa eh. Naku, alam niya binibigyo siya. Ano yan? Ball. Ball. Ano yan? Ano yan? Sige. Alam mo, alam niya nasasagi na siya. Ano yun? Bikot eh. Ang klase maglakad. Ano yun? Ano yun? Ball. Ano yan? Ano yan? Ball. Ball! Hindi mo lamig yung teko. Nilabas yung teko. Lalambutan naman yun. No. Boy. Ano yan? Shoot. Ano daw yan? Ball! Ano ball? Ano daw to? Ball! Yay! Galing! Shoot! Bebe, baboy. Vamos si Baby Baboy. Tawid mo na si Baby Baboy. Baby Baboy! Ayoko na nga. Baby Baboy! Palamig mo ka na yun. Nasaan daw Baby Baboy? Parang pumunta sa Baby Baboy. Baby Baboy! Hoy, umusot ka pa? Hirapan ka na sa kakatayo.